Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today we're going to continue our lessons talking about giving instructions in general, and we also need to focus on the GUI operations ya. GUI operations ini adalah cara kita berinteraksi dengan komputer menggunakan tampilan visual yang biasa kita lihat di layar monitor kita, seperti ada tombol, icon, ada folder dan sebagainya macamnya. Nah, seperti gambar ini, kita akan melihat nama-nama dari tombol-tombol ini, icon-icon ini, dan kita pasangkan dengan kosakata yang ada di atasnya. Jadi nomor 1 ada scroll bar. Scroll bar itu dalam bahasa Indonesianya seperti bilah gulir ya. Terus menu sama minimize button. Icon untuk mengecilkan, maximize button, ini tombol atau icon untuk memperbesar. Title bar itu bila judul, terus ada icon, terus ada folder, ada file name, ini berarti file yang ada namanya ya. Terus ada left hand pane, berarti panel sebelah kiri. Ada tab itu tab juga atau istilahnya lembar. Terus ada checkbox ini artinya kotak centang untuk kita menceklis. Kemudian ada radio button ini adalah tombol untuk memilih ya. So let's try to match A, B, C, D, E, F, G sampai dari 1 sampai 12. Coba kita lihat beberapa ya, nanti Anda kerjakan kelanjutannya di rumah. Saya coba sampai ke nomor 6 aja, mungkin 6 jawaban aja ya. Jadi yang A ini adalah scroll bar ya. So this is number 1, A, scroll bar. So you write here A, scroll bar. Terus kalau yang B, this is a title bar ya kan, ini adalah bilah judul. Oke. Terus yang C, this is file name. Terus ada D, seperti yang Anda lihat ini kita checklist, kita klik di sini untuk menceklis, berarti ini adalah checkbox. Terus yang I, ini tab 1, tab 2, tab 3, tab computer name, tab hardware, tab advance gitu ya, berarti ini tab. Terus udah 5 ya. E, F lagi. F ini gampang ya, ini minimize, berarti sebelahnya maximize button. Nah, silahkan dilanjutkan, nanti Anda bisa cek lagi sisanya apa saja. Kemudian we have the matching activities. We need to match 1 to 7 to A to G gitu. What is this? This is also the operation that we do with GUI operations. Ini aktivitas yang kita lakukan seperti tadi, tapi kali ini kita menyusunnya menjadi kalimat yang lengkap, sama seperti ketika kita mau ngasih instruksi gitu ya. Contoh nomor 1, we double click on the title bar. Tadi kan udah tahu title bar yang mana ya. Title bar itu yang ini. Kalau kita double click di title bar, so what will happen? Apa yang akan terjadi? Nih yang sebelah sini ya. Bisa dipilih apa saja yang akan terjadi. Berarti Anda baca dulu, ini to open a new menu, untuk membuka menu baru. Ini kalau kita klik berarti Windows fills the screen, Windowsnya akan muncul lalu memenuhi layar. Lalu if you want to move the windows, kalau kamu mau memindahkan Windowsnya, to hide the windows, menyembunyikan Windows, terus scroll the windows down, untuk men-scroll Windowsnya ke bawah, to open it, untuk membuka, lalu and its background changes colors, lalu latarnya berubah warna. Jadi mana yang sesuai dengan instruksi yang ini? We double click on the title bar. So if we do that, if we double click on the title bar, the windows will fill the screen. So the answer for number 1 is B. So let's see here, number 2. Click on a menu. What will happen if we click
on a menu on GUI operations. If we click on a menu, so it means that we will open the file. We will open the menu. Okay, so click on the menu to open it. So if you want to open, you need to click on a menu. So the answer is F. Number 3, right click on an icon. If you right click on an icon, kalau kita mengklik kanan sebuah icon, so we will open a new menu. So that's the answer. What about if we slide the scroll bar down? Bagaimana kalau kita men-slidekan scroll barnya ke arah bawah? Berarti kalau kita geser ke bawah berarti we will scroll the windows down as well. Nanti Windowsnya juga menjadi turun ke bawah kalau kita turunkan ke bawah gitu ya. Next, number 5, we click the minimize button. What will happen if we click the minimize button? So of course we will hide the windows. To hide artinya Windowsnya jadi mengecil dan hilang di layar monitor kita. See, so you can do the rest of the activity. The same activity here, you got more exercise to do, and this time you got 10 more activities. So let's see what happened. Here we have press Ctrl N, tekan Ctrl N. Apa yang akan terjadi? You click maximize button. Kalau kita klik maximize, ini sama seperti tadi with different vocabulary. Lalu if we drag a window to the edge of the screen, kalau kita seret layarnya, Windowsnya ke pinggir layar, terus kalau kita press Ctrl A, Ctrl A, terus kalau kita klik undo, kalau kita press Ctrl X, kalau kita klik the setting icon setting, kalau kita press F5, kalau kita double click a document, and what will happen as well if we click send in our email. So let's see the first one. The answer is over here, so you can take a minute or you can pause the video to see what will be the correct answer to match with the explanation on the left hand. Okay, so let's see first number 1. If we press Ctrl N, then we will create a new document. See, so you don't need to follow the long steps. You just can press Ctrl plus N and a new document will open in your monitor. Okay, you can try it at home, right? Next, if we click maximize, what will happen? Tadi udah ya, with different vocabulary, so you can see the windows will fill the entire screens. Jadi Windowsnya akan muncul memenuhi layar. So what will happen if we drag a window to the edge of the screen? Kalau kita ngedrag, menyeret Windows ke ujung layar, so it will snap to half of the screen. Jadi akan berubah menjadi setengah layar monitor. Next, if we press Ctrl A, now we can select all text in the documents. Ya, jadi kalau kita mau memilih menyorot seluruh teks di dokumen, we just need to press Ctrl plus A. Gitu ya. Right, number 5. If we click undo, what will happen if we click undo? Kalau kita klik undo berarti kita akan mengundo actions atau tindakan kita terakhir kali. Jadi balik ke aksi sebelumnya. Right, so number 6 and number 7, number 10 is yours to do. Anda kerjakan lanjutannya di okay, for activity 3, we're going to listen to an audio. We are going to listen to a help desk technician talking to an IT user. Jadi ada teknisi bicara kepada IT user. Dan kita harus mencari tahu what information is the technician looking for. Sebenarnya apa yang dicari tahu oleh si teknisi di dalam audio tersebut. Kemudian, while listening to the audio, the same audio, we need to decide what is the first step, second step, third step, fourth, fifth,
6 steps that is mentioned in the video. So you hear the audio, Anda dengarkan audionya, lalu Anda tuliskan urutan instruksi yang diberikan di dalam audio tersebut. Mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so let's listen to the audio. Okay, so first, can you see computer in the left-hand pane? No, I don't think so. Okay, can you scroll up to the top? Ah, yes, I can see it now. Now, right-click on that and a menu will appear. Okay. Just select Manage. There may be a short wait, but a box should appear. Can you see it yet? Not yet. Ah, yes, there it is. Can you see where it says Storage in the left-hand pane? Yep. Just to the left of that is a little box with a plus sign. Click on that. Yep, got it. And a new icon will appear labelled Disk Management. Click on that and a list of your drives will appear in the centre pane. How many are there? There are 2, disk 0 and disk 1. I see. Now, just right-click where it says Disk 0 and choose Properties from the menu. Then, from the box that appears, choose the Details tab. Then you'll see a drop-down menu. Yep, got it. In that drop-down menu, select Install Date. Just a moment while I look for it. It's about halfway down. You'll probably have to scroll down a bit. Ah, yes, here it is. Okay, thanks. What date does it say? The 7th of December, 2011. Okay, thanks very much. Okay, now let's continue to the next activity. Here you have full conversations about how to change PDF to a Word document. So this conversation contains giving instructions, expressions. Ya, jadi kita akan membuat percakapan bagaimana memberikan instruksi step by step seperti yang ada di audio tadi. Kali ini kita akan cobakan pada langkah ketika merubah, to change PDF ke Word. Bagaimana caranya? Nanti ini sudah diuraikan. You just need to complete number 1 until number 10 with the words in the box. Jadi ada kata save artinya menyimpan, go pergi, go to pergi atau menuju, open buka, show perlihatkan, have memiliki, click menekan, klik tahu ya, edit mengubah, should seharusnya atau harus, select memilih, done selesai. So let's see here if you can we'll let you to understand the whole concept of the conversation. Hi Bill, do you know how to change a PDF to a Word document? Halo Bill, apakah kamu tahu bagaimana merubah PDF ke Word document? Lalu bilang, yes I do, it's easy. Ya, saya tahu, gampang. Do you want me to bla 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 you? Apakah kamu mau saya memperlihatkannya padamu? Lalu Ana jawab, yes please. Ya, tentu. I titik a PDF file that I need to edit. Saya titik-titik a PDF file yang saya perlu untuk mengedit. Terus Bill bilang, okay, baiklah. First, pertama-tama titik-titik your web browser. Buka web browsermu. Terus Ana bilang, alright, it's open. Ya, sudah terbuka. Now, titik-titik to a website called pdf2.com. Pergi ke website itu namanya pdf2.com. Terus Ana bilang, I'm on the website. Iya, saya sudah berada di websitenya. What titik-titik I do next? Apa yang harus saya lakukan berikutnya? Terus dia bilang, titik-titik on upload files. Ya, kan upload filesnya. Okay, I've clicked on it. Iya, sudah saya klik. What now? Lalu, apa selanjutnya? Next, titik-titik PDF file that you want to change.
Titik PDF file yang kamu mau rubah ke Word from your computer. Terus dia bilang, I've selected the file. Ya, saya sudah pilih filenya. It's uploading. Sekarang lagi mengupload, sedang diupload. Great, bagus. Once titik-titik, you will see the file converted to Word. Kamu akan melihat filenya dirubah ke Word. It says download. Bunyinya tertulis di situ download. Should I click it? Apakah harus saya klik? Yes, click download to blah 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 the Word document to your computer. Untuk titik-titik Word dokumen ke komputer. Terus dia bilang, I clicked it. Ya, saya klik. Now I have the Word document. Sekarang saya punya Word dokumennya. Thank you so much, Bill. Oh, you're welcome, Anna. Sama-sama. Now you can. Nah, sekarang kamu bisa mengedit dokumenmu very easily, dengan mudah. See, so after you complete the conversations with the words here, 1 to 10, now you have another assignment as usual. You need to create a conversation on how to make a PowerPoint using Canva. This is an individual homework. Ini adalah tugas individu. Tapi percakapannya meskipun dengan topik yang sama, bagaimana membuat presentasi PowerPoint menggunakan Canva, kata-katanya tidak boleh ada yang sama antara satu dengan yang lain. Nanti saya cek dengan detail masing-masingnya ya. So you have to use your own words. Use the whole vocabulary that you've got. Gunakan semua vocab yang sudah diperoleh. Oke, silahkan dikerjakan. That's all for today's meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.